good morning and welcome back to my channel. Happy Bhai Dooj to everyone. Happy Bhai Phota to everyone. So आज मैं एकदम रेडी शेडी हो चुकी हूँ एंड रेडी शेडी होके आज फोटा देना है, ठीक है। एंड आप लोग बताना मुझे कैसा लग रहा है, ठीक है। सो चलो पहले लोकनाथ बाबा एंड गोपू को फोटा दे लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। गाइस मेरा लोकनाथ बाबा एंड गोपाल को फोटा देना कंप्लीट एंड ये है इनका प्रसाद, ठीक है। सो अभी नहीं खाऊंगी मैं पहले मेरे भैया को दे दूंगी देन, ठीक है। सो दे दिया है एंड मम्मी देगी अभी। বুড়ো আঙুলটাতে প্রদীপের সেক্টর গলাতে দেয়, পিঠে দে। আচ্ছা, চাবিটা ছোঁয়া সামনের দিকে পেছন দিকে। বা হাত দিয়ে দিবি সব। তুই মোচ এবার ধান দুবো দে। দাদাকে ছেড়ে বাদ বাকি সবাইকে ঢুকবি নমস্কার। আরে উল্টে কর কি রে, ওটা দেবার মন নেই, শুধু ভিডিওর পর উল্টে তুই বলবি দাঁড়াচ্ছিস। দাদাকে জামাটা দে। ঠিক আছে ছাড়বো। सो यहाँ पर मम्मी दे रही है फोटा, ठीक है। सो मैंने दे दिया है एंड मम्मी दे रही है अभी। इस मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट एंड मेरा एक और भाई है, सो उनको मैं दूंगी देन मेरा कंप्लीट भाई फोटा, ठीक है। एंड मैंने क्या क्या मुझे मिला मैं आपको सब दिखाऊंगी, ठीक है, थोड़ी देर बाद। एंड मामा लोग भी आने वाले हैं, ठीक है। सो मम्मी उनको भी देगी। सो आई होप सो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा आज का व्लॉग थोड़ा सा अच्छा ही है, ठीक है। सो चलो आप लोग देखते रहो, आई होप सो आपको अच्छा लगे। ভক্তি দিয়ে দিতে হয় বাবা, ভক্তি করে ফোঁটা দিতে হয় দাদাদের। জোরে বল। ভক্তি করে ফোঁটাটার অনেক মূল্য। আরে বাবা চুপ করো না। চান করে পরিষ্কার করে খায় না দাদাদের জন্য, আবার কি অনেক ভক্তি করি ওদের। খাইনি, কিচ্ছু খাইনি। সারা বছর স্নান না করলে এই বছর স্নান করি না, তোমার কে বলেছে? সবই কি বিরাট করে দিয়েছে। সব সাদা পরে আসে এরা। কেন? আরে এটা ঠেকাতে গিয়ে এটা বাইরে জামা মনে কেন এটা মাথায় করে দে। তোর মাথায় কর, নিজের মাথায়। আচ্ছা আমার মাথায় নে। ব্যায়াম করেছি। আর আমি কি করেছি জিততে? এটাই যে আমার জামা মুসলাম। तो गाइस मैं अभी ड्रेस वेस चेंज करके नीचे आ चुकी हूँ, थोड़ा लंच का प्रिपरेशन करने, क्योंकि आज बहुत सारा डिशेस होने वाला है। चलो तो आप लोग देखते रहो, आज मटन होगा एंड बहुत कुछ होगा, तो चलो। तो गाइस अभी हो रहा है हमारा मेन डिश जो कि है मटन, ठीक है। वो मैं कर रही हूँ, ठीक है। आई होप सो अच्छा ही हो, मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। गाइस यहाँ पर हो रहा है मटन, ठीक है। आई होप सो अच्छा ही हो खाने में। कर लेते हैं फिर आपसे बात करते हैं।
নেই, আমি কি করবো? লোহা ঠেকাতে হয়। শাক ভাজা? শাক বাজা। আমার গলায় ব্যথা শাক বাজা। আচ্ছা, কটা বাজে বললাম তো? ওই দেখো মামা আসছে। দেখ, নড়তে আসছে। কি স্পিডে আসছে রে বাবা। আমাকে দিয়ে করাও না। করবে না, ওসব করবে। বাস লাগবে না, কত দিতে হবে? কি চাস? জল দে, জল চন্দনটা জল জমে শুকায় গেছে। চন্দনটা, এক ফোঁটা চন্দন বাড়ছে না। ও একটু নরম করে দে না, হাতে ছোঁয়া দে না। হ্যাঁ, আরে ওঠে না তো, দরকার নেই, তুই দে। পাঁচশো না, পাঁচশো। এই জোরে জোরে বলবে। আরে ওরে দিয়ে কিছু কাজ করাবি, যতক্ষণ বাড়তে পারে না। জমের ফোঁটা আমি দিয়ে আমার ভাইয়ের ফোঁটা, আজ বুঝি ভাই আমার জম ধরে কাটা, কাটা যেন নড়ে না, ভাই যেন মরে না। তুই বাংলার দিকে তাকিয়ে বল, আমার ফোনের দিকে তাকিয়ে বলছো কেন? তোকে শোনাচ্ছি। শোন, আমি জানি আমার দেওয়া হয়ে গেছে। দিতে দিয়ে ফোঁটা আমি দিয়ে আমার ভাইয়ের আচ্ছা, ফোঁটা, আর আজ বুঝি আর ভাই বল। আমার জম ধরে কাটা, কাটা যেন নড়ে না, ভাই যেন মরে না। আর বলতে হবে না জোরে। দ্বিতীয় দিয়ে নিতা, হ্যাঁ আর তৃতীয় দিয়ে ফোটা। হ্যাঁ। খিদে পেয়ে গেছে আগে। ওখানে খিদে পেয়ে গেছে। হ্যাঁ? ওই আমার খুব খিদে পেয়েছে, আমি খেয়ে নিই। যদি বুঝতেই তাহলে অনেকদিন আগেই মানুষ হয়ে যেত। হ্যাঁ বুঝেছি, আমারটা আলাদা করে আনা উচিত ছিল, আর বছর থেকে আনবো। একটু বলে দাও না, তা কোথায় আছে? কি? আমি সব বুঝি, আমি বুদ্ধিমান লোক, আমার ইশারাই কাফি। ওটা তাহলে বুঝে নাও। না, তাহলে তো এইবারই এত করতে কথা হতো। বলো কেন তুমি? নে, তাহলে তো এইবারই করতে হতো। দে দে। मैं एकदम चेंज करके बैठ गई हूँ हेयर फेयर टाइगर की, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था एंड अभी बहुत ज़्यादा फ्रेश लग रहा है, अभी फ्रेश लग रहा है इतना देर बाद। सो एट लास्ट, तो चलो आप लोग देखते रहो, ठीक है। সব ফেলেছি, কিন্তু আমাদের ওই দুটো স্টারের দিতে আটকে গেছে। না, ও দামটা দিতে পারে ভালো। गाइस मैं अभी जस्ट लूडो फूडो खेल के एंड छोटी मासी एंड मामा जा चुके हैं, सिर्फ बड़ी मासी है। सो हम लोग डिनर फिनर करके एकदम आ चुके हैं एंड मैंने आज का व्लॉग थोड़ा सा, एंड मैंने ये वाला पिंपल फटा दिया, निकाल दिया वो जो निकलता है ना। सो चलो आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं, ठीक है। आज बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ, अभी जस्ट थोड़ा सा एडिट को कर लूँगी, बाकी सुबह करूँगी एंड देन मैं सो जाऊँगी, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ। तो चलो मिलते हैं कल के व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ओके बाय।